Donc vous avez en plus de ces structures يلي حكيت عنهم يلي هن communes عند كل البكتيريا هن السيتوبلازما. Vous avez le chromosome qui est circulaire et qui est bicaténaire. Vous avez la membrane plasmique et vous avez la paroi. عندي d'autres structures, d'accord, يلي هن كمان qui sont pas communes en fait. هن بشوفهم عند certaines variétés de bactéries. Comme par exemple, vous avez la capsule. La capsule, c'est une couche amorphe d'épaisseur variable qui est généralement faite de polysaccharides. Elle se dépose à l'extérieur de la paroi. Capsule بتيجي دغري بعد الباروا بس انتبهوا هدول الستركتور اللي انا عم بحكي عنهم ما بشوفهم عند كل انواع البكتيريا qui sont pas communes à toutes les bactéries. Donc je parle de la capsule maintenant. Elle est faite de quoi? De polysaccharides, vous soulignez. Ok, elle est faite de polysaccharides et elle est quand même déposée à l'extérieur de la paroi. Elle permet de résister à la phagocytose. Elle permet l'adhésion de la bactérie à la surface des cellules animales et végétales. Elle protège les bactéries contre le dessèchement. يعني إذا كان في عنا طقس كتير sec, donc elle protège ces bactéries contre ce climat. Elle constitue aussi une réserve de nutriments. Ok. Les flagelles sont des appendices solitaires ou très nombreux. Permettent, ممكن يكون في عندي flagelle واحد يكون في عندي plusieurs flagelles, permettent la mobilité à certaines variétés de bactéries, بتخليهم يصيروا mobiles ou pas. Un flagelle est constitué d'une seule fibrille hélicoïdale. Donc je parle maintenant de la structure d'un flagelle. Donc constitué d'une seule fibrille hélicoïdale contenant des sous-unités protéiques globulaires appelées les flagellines. Donc faites attention, les flagelles sont constitués de quoi? D'une fibrille constituée de sous-unités protéiques, les flagellines qui sont des protéines globulaires. نحن وقت حكينا بدرس الماتير organique والinorganique تذكروا وقت قلنا انه vous avez des protéines fibrillaires et vous avez des protéines globulaires, n'est-ce pas? فإذا الفلاجيل هو عبارة عن فيبري بس هالفيبري أو مؤلف من plusieurs sous-unités, donc c'est un polymère de monomère والمونومère تبعيت هالفلاجيل elle est globulaire واسمها flagelline. Ok, donc le mésosome maintenant chez les bactéries aérobies sont des invaginations intracytoplasmiques de la membrane plasmique. Donc مطرح ما بكون في عندي mésosome بتشوفوا إنه الممbrane plasmique عاملة invaginations لجوات الcellule servant de site d'attache à la molécule d'ADN et jouant un rôle dans sa duplication. D'accord, donc les mésosomes permettent d'attacher la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, elle baigne dans le cytoplasme, n'est-ce pas? Donc, dans certains endroits, la molécule d'ADN, elle peut s'attacher à la membrane plasmique au niveau des mésosomes qui sont des replis ou des invaginations intracytoplasmiques et jouent un rôle dans la duplication de l'ADN. Aussi, ils produisent et libèrent. Donc regardez ici, vous avez une organisation des cellules bactériennes. À droite, vous avez les structures qui sont communes à toutes les bactéries, donc l'ADN. Vous avez le cytoplasme, la membrane plasmique et la paroi. Donc à gauche, donc vous avez des structures qui sont propres à certaines espèces et qui sont absentes chez d'autres, comme par exemple vous avez la capsule, مثل ما قلنا regardez هيدي الكبسول من برا ما بشوفها عند كل البكتيريا. Vous avez ici le flagelle, donc le flagelle ممكن يكون solitaire, ممكن يكون في عندنا plusieurs flagelles et qui assure la mobilité de cette bactérie. Vous avez des piliers, on verra tout à l'heure كمان شو هن البيلي. Alors, vous avez des mésosomes, regardez les mésosomes qui sont des replis ou des invaginations de la membrane plasmique, la joie. Ok, donc, et vous avez quand même un plasmide, il y a un autre chromosome qui se trouve dans le cytoplasme. Certaines bactéries ont deux chromosomes, n'est-ce pas? Donc, nous avons le chromosome circulaire. Certaines bactéries ont le chromosome تاعهم ما بيكون circulaire بيكون linéaire وقلنا كمان d'autres bactéries ممكن يكون في عندهم بدل الكروموزوم الواحد deux chromosomes. Donc regardez هذا البلاسميد c'est un autre chromosome فإذا بيكون في عندها لكينا الكروموزوم العادي والبلاسميد الثاني. Et vous avez كمان des. Donc, je parle maintenant les plasmides, ce sont des petites molécules d'ADN, bicaténaires, circulaires, qui existent dans le cytoplasme bactérien, en plus de l'ADN circulaire. Leur réplication c'est indépendante du chromosome principal. Leur réplication اوكي مش يعني اذا صار في عندي ريبليكاسيون للأدي ان يعني بالضروره كمان البلاسميد ينعمل له ريبليكاسيون ابدا. الكود بور دي بروتيين نو اسينسيال على كروسانس بكتيريان. وقت بقول بلاسميد معناتها عم بحكي عن كروموزوم
معناتها عم بحكي عن جين معناتها إيفا كودي بور دي بروتيين. فإذا لي بروتيين كودي بار لي جين دو سي بلاسميد هن بما أنه منن موجودين بكل السيلول، فإذا منن هن essentiels à la croissance des bactéries et confèrent à la bactérie la propriété de résister aux antibiotiques. يعني البكتيري اللي عندهم هول البلاسميد بيكون عندهم résistance أكتر للأنتيبيوتيك عن البكتيري اللي ما بيكون عندهم البلاسميد. Vous avez donc les pili et les fimbria qui sont des petites expansions rigides de la membrane plasmique qui sont courts, plus courts que les flagelles. Un pilus sert à la conjugaison, donc c'est un pilus sexuel, alors qu'un fibria est nécessaire à l'adhésion de la bactérie à la surface des objets. Ok, par exemple, il y a un pili ou il y a un fimbria, une expansion cytoplasmique لبرا مثل الفلاجيل هيك طالعين لبرا. Ok, ce sont des évaginations. انتبهوا وقت قلت أنا من شوي ميزوزوم قلت عنهم des invaginations, des replis cytoplasmiques يعني الممبران cytoplasmique فايتة لجوا فايتة لجوات السيتوبلازم. Ok, ce sont des invaginations. بس احكي فلاجيل كون عم بحكي عن évagination extérieure, invagination intérieure يعني الممبران بلاسميك فايتة لجوا invagination. évagination هي الممبران بلاسميك طالعة لبرا عملي en fait مغيرة بالستركتور تبعيتها صايرة طالعة لبرا عملة évagination عملة expansion vers l'extérieur خلينا نقول. فإذا الفلاجيل هي expansion أو évagination de la membrane plasmique. البيلي كمان والفيمبريا الفلاجيل هن impliqués بالموتيليتي. البيلي والفيمبريا كمان هن des évaginations بس ما خصهم بالموتيليتي. الفيمبريا هي اللي responsable de l'adhésion de la bactérie بتخليها تعلق على surface des objets إذا قعدت عليهم. أوكي بتعمل adhésion عليهم. بينما البيلي هو بيلعب دور بالconjugaison هو c'est un pilus sexuel. اوكي conjugaison أو reproduction يعني de la bactérie. Quels sont les chromatophores chez certaines bactéries photosynthétiques? Regardez, vous soulignez le mot photosynthétique. Vous avez des vésicules qui sont attachées à la membrane plasmique et qui contiennent des pigments chlorophylliens. اوكي فاذا هن بيشبهوا خليني اقول بذكروكم شوي بالكلوروبلاست يلي بنشوفهم بالسيلول فيجيتال سيلول اوكاريوت فيجيتال. اوكي دونك الكروماتوفور هن بس بشوفهم عند البكتيري فوتوسينثيتيك فيت اتانسيون وهن عباره عن des vésicules qui sont aussi attachées à la membrane plasmique ok et qui contiennent des pigments chlorophylliens. Vous avez des vaguioles gazeuses qui permettent à certaines bactéries photosynthétiques de flotter dans un environnement aquatique. اوكي خلينا نعملوا يصيروا هيك على سطح الماء pour les bactéries flottent à la surface. Les nanotubes donc c'est un mode de communication entre les bactéries d'une même espèce Bacillus subtilis ou bien ما المطلوب منكم تحفظوا اسماء البكتيري بس هو هالنانوتوب يعملوا communication بين البكتيري. اوكي donc ces bactéries établissent entre elles des nanotubes pour faire passer certaines substances مثل ما تقولوا انه هالنانوتوب بيعملوا كومونيكاسيون ديريكت بين السيتوبلازم لهالدو بكتيريا وبيخلون يعيروا بعضهم دي سوبستانس كوم باغ اكزومبل بروتيين ADN ARN يعني بيصير في كومونيكاسيون بين بعضهم وبيعطوا بعضهم دي سوبستانس. سي ليزون انترسيلولار يعني النانوتوب سي سون دي توب qui permettent de connecter deux membranes deux bactéries de même espèce. بيعملوا ليزون انترسيلولار انتر يعني entre انتبهوا كلمه انتر مش انترا intercellulaire, il y a des liaisons entre les cellules, entre les bactéries, et confère donc une possibilité de communication inter- et intraspécifique. Donc, la liaison entre les cellules بتخلي يصير في عنا communication بين الcytoplasme تبع cellule de la bactérie, cellule 1, والcytoplasme de la bactérie 2. Ok? Communication, يعني بيصير بيعيروا بعضهم des molécules, des protéines, des ADN, des ARN. Vous avez aussi des spores, certaines bactéries, certaines espèces bactériennes gram-positives sont capables de former des endospores pour se maintenir en vie latente. Okay. La sporulation est une forme de résistance à des conditions défavorables d'existence. يعني في حالة température كانت عالية كتير ما تموت البكتيريا ممكن ما بتموت بس بتعمل سبور بتعمل ريزيستانس فبتصير هيك بتضب على بعضها elle forme des endospores. اوكي absence d'éléments nutritifs إذا مثلا قطع الأكل dessiccation مثلا صار في كتير شوب ونشفت صار في déshydratation وهالقصص يعني دونك بهالحالة البكتيريا لتعمل ريزيستانس على هالكونديسيون
كونديسيون ديفافورابل يلي ما بيناسبوها يعني بدل ما تموت فبصير بتحافظ على حالها بهالطريقة بتعمل سبورولاسيون. Donc c'est un processus de différenciation cellulaire qui conduit de la cellule végétative يلي انتم بتعرفوها يلي هي capable de se multiplier de vivre normalement فبتنتقل من هالفورم هيدا لفورم سبورال. la cellule sporale الميتابوليزم تاعها بيصير كتير réduit et incapable de se multiplier. Donc بس احكي عن بكتيري بفورم فيجيتاتيف تبعيتها c'est une bactérie qui se multiplie عم تتكاثر عايشة طبيعي. بس عم بحكي عن فورم سبورال معناتها هيدي البكتيري قررت تعمل ريزيستانس على هالكونديسيون ديفافورابل يلي عايشة فيهم يلي ما بيناسبوها أبدا فقررت تغير بشكلها وبطلت بقى une cellule qui peut vivre normalement ça veut dire qui peut se multiplier لا صارت الميتابوليزم تاعها réduit يعني شيء انه يعني بتعمل دي رياكسيون دو سانتيز خليني اقول بس pour assurer sa survie لحتى بس تقدر تعيش ما بدها اكثر من هيك اوكي ما بحاجه لتعمل اشياء ثانيه. donc maintenant elle est incapable de se multiplier. ok donc on parle de la cellule sporale. امتى بصير في عندنا هالديفيرنسياسيون من الفورم فيجيتاتيف للفورم سبورال بس الكونديسيون ما بيناسبوها للبكتيري بيكونوا défavorables. Certaines espèces de bactéries se multiplient par bourgeonnement. C'est une forme de division dans laquelle une cellule fille se développe à partir d'une cellule mère sous forme d'une excroissance localisée. كأنه cellule بتفرغ بيطلع منها bourgeon. اوكي وهالبورجون بعدين بيكبر واخر شيء بينقسم عن السيلول مير. فاذا من شوي شو قلنا لي سيلول سي مولتيبلي بار سيسيباريتي. شو معنات سيسيباريتي؟ صار في عندي ديفيزيون او فيسيون بينير. الكروموزوم عمل له دوبليكاسيون صار في عندي دو كروموزوم بيرجع الفوليوم للسيلول كبر صارت كبيره فانقسمت السيلول لدو سيلول في. اوكي هلا في عندنا une autre forme de multiplication يلي بار bourgeonnement مش سيسيباريتي. دونك لو bourgeonnement معناتها هالسيلول ان فيت عملت ان بورجون دونك فرخت وهالبورجون كبر وبعدين رجع انفصل عن السيلول مير. اوكي دونك صار في عندي excroissance. La conjugaison chez certaines souches, c'est un transfert unidirectionnel d'ADN d'une cellule donneuse à une cellule receveuse à travers un pont cytoplasmique. Donc, elle se fait en plusieurs étapes. Synthèse du pilus sexuel par la cellule donatrice, fixation du pilus sur une cellule réceptrice, raccourcissement du pilus et enfin transfert du brin d'ADN de la cellule donatrice vers la cellule réceptrice. شو معناتها الكلام؟ معناتها بس يصير في عندنا conjugaison بين les cellules souches معناتها بدهم يعطوا بعضهم بصير في عندنا ترانسفير لADN من سيلول لسيلول. يعني إذا سيلول وحدة عملت كونجوجيزون مع سيلول تانية أول شيء بده يصير في كونتاكت بيناتهم. هالكونتاكت معناتها بيكون في عنا فورماسيون لكوا لا تيوب لا كانال لا بيلوس اسمه بيلوس سيكسويل. هذا البيلوس اللي حكيت عنه من شوي وقت قلت لكم في عندي فلاجيل قلت لكم عندي بيلوس وقلت لكم في عندي الفيمبريا. قلت لكم فلاجيل impliqué dans la motilité, البيلوس il est impliqué dans la conjugaison. هلا هي الكونجوجيزون هلا حاحكي عنها. وقلت لكم انه الفيمبريا il est impliqué dans l'adhésion de la bactérie à la surface. فإذا هيدا البيلوس donc c'est un canal, c'est un tube qui permet de relier une bactérie à une autre. اوكي ليش عم بيصير عندنا هيدا الشيء؟ ليه؟ لأنه أول سيلول بدها تعير بدها تعطي ADN جواتها بدها تمرقه للسيلول الثانية اللي هو البلاسميد خليني نقول. Donc c'est un transfert unidirectionnel dans un seul sens. اوكي لا ADN من سيلول دونوز لأن هي عم تعطي لسيلول ريسيفوز اللي عم تستقبل هيدا الADN. Donc elle se fait en plusieurs étapes. لحتى تقدر تعطيها الADN لازم يكون في عنا synthèse للبيلوس سيكسويل بدي تشكل عندي هالبيلوس par la cellule donatrice. شغلة تانية بصير في عنا فيكساسيون للبيلوس على السيلول ريسبتريس بيروح يعلق على السيلول ريسبتريس اللي هي كي va recevoir الADN. وتاني شيء بس يعني يعلقوا على بعضهم يصير في عندي راكورسيسمون بعدين لهالبيلوس بده يرجع يصغر هالبيلوس لحتى شو لحتى يقربوا كتير على بعضهم البكتيريا لحتى يصير في كونتاكت ديريكت بعدين البران d'ADN ينتقل من السيلول donatrice la cellule réceptrice. Donc ce brassage des gènes et cette recombinaison augmente le polymorphisme bactérien. Donc هالطريقة هالتبادل بالجين بين بكتيري وبكتيري بيصير في عنا يعني اللي responsable du polymorphisme des bactéries بيصير في عندي plusieurs formes de bactéries هالتنويع بهالبكتيريا.
Les bactéries maintenant intracellulaires, certaines variétés de bactéries se laissent phagocyter par certaines cellules et s'y multiplient. Donc vous avez des bactéries يعني بيعيشوا جوات d'autres cellules بيخلوا هالسيلول تعملوا phagocytose وبيصيروا عايشين جواتها وعم بيتكاثروا جوات les autres cellules. يعني السيلول عايشة بقلب سيلول. دونك regardez هون الميكانيزم دو كونجيغيزون اللي انا عم بحكي عنه. هيدي البكتيري دونوز، هالبكتيري دونوز عندها هيدا الكروموزوم يلي هو الاساسي، اوكي، الاسنسيال، وعندها regardez هالبلاسميد. احنا قلنا انه certaines بكتيريا عندهم دو كروموزوم نيس با، دونك هذا الكروموزوم الاساسي وهذا البلاسميد يلي هو صغير. وقلنا انه انتبهوا قلنا الدوبليكاسيون تبعيتهم ما ضروري تكون مع بعضهم، يعني يمكن هاي يعمل دوبليكاسيون لحاله والبلاسميد ما يعمل دوبليكاسيون معه. فبهالحاله شو عم بيصير؟ عندي هيدي السيلول دونوز وعندي اون سيلول ريسيفوز. شو اللي صار عندي هون؟ انه هالسيلول دونوز، على فكره هيدي الصوره انا جايبتها من عندي بس لحتى افهمكم التكست يلي بقلب الكتاب كيف صار، يعني كيف صار الميكانيزم دو كونجيغيزون. دونك يلي بيصير انه البكتيريا اللي عندها البلاسميد هيدي اللي قادره هي تصنع هيدا البيلوس. ليش؟ البيلوس هو عباره عن دي بروتيين، d'accord, en fait il est constitué de protéines codées par هيدا البلاسميد. يعني الجين تبعون هيدا البيلوس موجودين بس على البلاسميد. اذا سيلول بكتيريان ما عندها بلاسميد ابدا ما بتقدر تعمل بيلوس. اوكي، ليه؟ لانه الجين موجودين بس على هيدا البلاسميد. دونك شو اللي صار؟ انه عندي هيدي السيلول قررت تعطي مين؟ تعطي البلاسميد للسيلول اللي قاعده حدها لجارتها، اثنيناتهم دو ميم اسباس. وقلنا الكونجيغيزون بتصير بين دو سيلول دو ميم اسباس. فشو صار؟ اول مرحله صنعت هالبيلوس، صار في فيكساسيون لهالبيلوس على سيلول ريسبتريس، داكور. دونك regardez صار في عندنا كونتاكت بيناتهم، صار في مثل الكانال qui permet de connecter هالسيتوبلازم تبع هيدي البكتيري دونوز مع البكتيري ريسيفوز اللي هي هيدي. دونك شو صار هلا؟ البلاسميد بلش يعمل دوبليكاسيون، عم يعمل دوبليكاسيون ليش؟ لحتى يرجع يصنع بلاسميد تاني مثله. ف regardez هون vous avez les enzymes ADN polymérase يلي بتعرفون هن qui sont responsables de la duplication de l'ADN. فإذا عم تبلش تعمل دوبليكاسيون. دونك بهالمرحلة إذا لاحظتوا صار في عنا راكورسيسمون، regardez راكورسيسمون لهيدا البيلوس لحتى يقربوا هالدو سيلول على بعضهم، قربوا كتير، صار في عندي كونتاكت ديريكت بيناتهم، وبالتالي صار في دوبليكاسيون لهالبلاسميد، والبلاسميد قطع لوين؟ قطع على السيلول دونوز. Ok, donc regardez, ça fait maintenant deux bactéries, la bactérie donneuse et la bactérie receveuse. La bactérie receveuse, ça fait عندها البلاسميد. انتبهتوا؟ بس صار عندها البلاسميد صنعت البيلوس، لأنه هيدا البيلوس ما بشوفوا هالبيلوس سيكسويل إلا عند السيلول bactérienne qui possède هيدا البلاسميد. ليش؟ لأنه البلاسميد contient les gènes responsables de l'apparition de ce pilus sexuel.